नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे आज्ञासिनी आपण मानक एकेडमिक स्टूडियो को पुणी थे स्वागत जनावछि। आज आम 5/8/2026 बुधवार दिन लेसन नोट देखा तृतीय चतुर्थ और पंचम श्रेणी पाई। प्रथम आम तृतीय श्रेणी लेसन नोट देखा प्रथम पीरियड 10:15 ରୁ 11ଟା विषय भाषा महक प्रसंग सोमनार आंब गछ एलोकोड OD 303 शिक्षण फलाफल प्रसंग आधारित प्रश्न आलोचना अतिथि गपटी को निज भाषा रे कहिबे बोध प्रसंग आधारित प्रश्न आलोचना करिवे। अभ्यास निज अनुभूति रु प्रश्नर उत्तर कहिबे। प्रयोग आंबरु आमे कौन कौन प्रस्तुत करिथाउ ताहा कहिबे। प्रसार गोटिए आंबर चित्र करी रंग दियो चित्र हेउची शिक्षण सामग्री। द्वितीय एवं तृतीय पीरियड रही परिवेश पाठ प्रसंग उद्भिद विषय रे जानिबा एलोकोड E304 शिक्षण फलाफल उद्भिदर उपकारिता जानिबे। अतिथि उद्भिद संबंधी सरल प्रश्न पचारिबे। बोध उद्भिदर विभिन्न उपकारिता आलोचना करिबे। अभ्यास पृष्ठा 60 रो प्रश्न गुड़िकर उत्तर आलोचना करिबे। प्रयोग उद्भिदर उपकारिता कहिबे और लेखिबे। प्रसार विभिन्न प्रकार पत्रर चित्र आंक चित्र हेउची शिक्षण सामग्री। चतुर्थ एवं पंचम पीरियड विषय गणित प्रसंग छुट्टी रे आईमांक सह एलोकोड M303 शिक्षण फलाफल संख्या आधारित कार्य करिवे। अतिथि संख्या आधारित खेल खेलिबे। बोध 100 को आधार करी जोग वियोग कार्य बुझाइबे। अभ्यास ठीक उत्तर सह गारटाणी जोड़िबे। प्रयोग संख्या रेखा व्यवहार करी समस्यार समाधान करिवे। प्रसार 100 रु अधिक और 100 रु कम संख्या लिखिबे। TLM हेउचे संख्या कार्ड एवं पुस्तक। षष्ठ पीरियड 2:50 ରୁ 3:30 पाठागार शिक्षण फलाफल गप और गीत पढ़िबे। अतिथि चित्र देखि अनुमान करिवे। बोध गप और गीत संपर्क में सम्यक सूचना देबे। अभ्यास पाठागार पुस्तक आनी पढ़िबे। प्रयोग सहभागी पठन करिवे। प्रसार हेउची एहिपरि गप और गीत संग्रह करी पढ़। TLM पाठागार पुस्तक। सप्तम पीरियड 3:30 ରୁ 4ଟା विषय कला शिक्षा प्रसंग चित्र कला रे वृक्षलता शिक्षण फलाफल प्रकृति को पर्यवेक्षण करी चित्र करिवे। अतिथि परिवेश को पर्यवेक्षण करिवे। बोध पर्यवेक्षण संपर्कित आलोचना करिवे। अभ्यास पर्यवेक्षण करिथिबा जे कोनोसी गोटे चित्र आंकिबे। प्रयोग चित्रर समीक्षा करिवे। प्रसार गोटे प्रजापतिर चित्र आंक रंग हेउची TLM। एहेतला तृतीय श्रेणी ପାଇଁ लेसन नोट। एबे हमें चतुर्थ एवं पंचम श्रेणी लेसन नोट देखिबा। वर्तमान आमे 5/8/2026 बुधवार दिन ପାଇଁ चतुर्थ एवं पंचम श्रेणी लेसन नोट देखिबा। प्रथमे चतुर्थ श्रेणी ପାଇଁ प्रथम एवं द्वितीय पीरियड जहा कि 10:15 ରୁ 11:45 विषय रही गणित प्रसंग हजारर परिचय एलोकोड M402 शिक्षण फलाफल संख्या को ऊर्ध्वक्रम और अधक्रम रे सजाई लिखिबे। अतिथि 25, 30, 14 को सानर बड़ क्रम रे सजाई लेख। बोध संख्यार ऊर्ध्वक्रम और अधक्रम रे लेखिबार धारणा देबी। अभ्यास संख्या गुड़ी को ऊर्ध्वक्रम और अधक्रम रे लेखिबे। प्रयोग पृष्ठा 54 और 55 कार्य करिवे। प्रसार स्थानीय मान सीढ़ी तैयारी करिवे। एभले कागज रे एक स्थानीय मान सीढ़ी तैयारी करिवे जहा कि पुस्तक रे मध्य देइछि सेमानंको आमे दबा घरे करिके आनिबे। नचेत आमर यदि सहायता दरकार तो शिक्षक सहायता करके ए शिक्षण सामग्री प्रस्तुत करें। TLM हेउचे रंगीन कागज अठा एवं पुस्तक। पंचम श्रेणी ପାଇଁ प्रथम और द्वितीय पीरियड 10:15 ରୁ 11:45 विषय रही भाषा प्रसंग जे थाए पर उपकार एलोकोड हेउची OD 503 शिक्षण फलाफल स्पष्ट उच्चारण सह पढ़िबे। अतिथि गप शुणिबे। बोध प्रसंग पढ़ी शुणाइबे। अभ्यास दल रे पठन अभ्यास करिवे। प्रयोग व्यक्तिगत भावे पढ़िवे। प्रसार हेउची घरे पढ़ एवं चित्र पुस्तक हेउची शिक्षण सामग्री। तृतीय पीरियड 11:55 ରୁ 12:40 चतुर्थ श्रेणी ପାଇଁ विषय परिवेश पाठ प्रकृति यात्रा हेउची प्रसंग एलोकोड E415 अभ्यास कार्य करिवे। शिक्षण फलाफल अटे। अतिथि जंगलर दृश्य सृष्टि करी विभिन्न उद्भिद और प्राणी भूमिका अभिनय करिवे। बोध अभ्यास प्रश्न आलोचना करिवे। अभ्यास प्रश्नर उत्तर लिखिबे।
ପ୍ରୟୋଗ ଉତ୍ତର ଫର୍ଦ୍ଦ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ପ୍ରସାର କାଗଜରେ କଇଁଚ ତିଆରି କରି ଆଣ। ଚିତ୍ର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶ ପାଠ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଲୋ କୋଡ୍ E504 ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ। ଅଦିତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ହତାରେ କିଏ କିଏ ଗଛ ଅଛି? ବୋଧ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳର ତାପମାତ୍ରାକୁ ମାପିବେ। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହତାରେ ଥିବା କୀଟପତଙ୍ଗର ନାମ ଲେଖିବେ। ପ୍ରସାର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର 3ଟି ଉପାୟ ଲେଖ। ଚିତ୍ର ତଥ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 12:40 ରୁ 1:25 ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବିଷୟ କଳା ଶିକ୍ଷା ନାଟକ ବା ନାଟ୍ୟ ଅଭିନୟ। ନାଟକର ପରିକଳ୍ପନା କରିବେ। ଯଦୁମଣି ଉପାଖ୍ୟାନ ଅବଲକରା କାହାଣୀ କହିବେ। ଦଳରେ ନାଟକର ପରିକଳ୍ପନା କରିବେ। ଅଭ୍ୟାସ ନିଜ ନିଜ ନାଟକର ପରିବେଷଣ କରିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପ୍ରସାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ନାଟକ ପରିବେଷଣ କର। ଚିତ୍ର ଏବଂ ସରଳ ପ୍ରପ୍ସ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଷୟ ପରିବେଶ ପାଠ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଲୋ କୋଡ୍ E504 ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ଜାଣିବେ। ଅଦିତି ଜଳକୁ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ବୋଧ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅଭ୍ୟାସ ଜଳ ଅପଚୟ ରୋକିବାର ଉପାୟ କହିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ବର୍ଷା ଜଳକୁ କିପରି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ। ପ୍ରସାର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ 2ଟି ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖ। ଚିତ୍ର ଏବଂ ଗ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 2:10 ରୁ 2:50 ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବିଷୟ ଭାଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ମୋର ଦେଶ ଏଲୋ କୋଡ୍ OD403 ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ଲୟ ସହ ଗୀତ ଗାଇବେ। ଅଦିତି ତୁମ ଜନ୍ମଭୂମିର ନାମ କ'ଣ? ବୋଧ କବିତାଟିକୁ ଅଭିନୟ ସହ ଆବୃତ୍ତି କରିବେ। ଅଭ୍ୟାସ ମୋ ସହ ଆବୃତ୍ତି କରିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆବୃତ୍ତି କରିବେ। ପ୍ରସାର ଘରେ ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣାଅ। ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବିଷୟ ଗଣିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରୀ 2 ଏଲୋ କୋଡ୍ ହେଉଛି M502 ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅଦିତିରେ ଏଭଳି କିଛି ଯୋଗ ଏବଂ ବିୟୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା। ବୋଧ ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ କରିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବେ। ପ୍ରସାର କିଛି ଯୋଗ ଏବଂ ବିୟୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଦେବା ସେମାନେ ଘରେ କରିକି ଆଣିବେ। କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଏବଂ ଆବାକସ୍ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 2:50 ରୁ 3:30 ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବିଷୟ ପାଠାଗାର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଗପ କବିତା ଓ କାହାଣୀ ପଢ଼ିବେ। ପାଠାଗାରରୁ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ବହି ଆଣି ପଢ଼ିବେ। ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ 3:30 ରୁ 4ଟା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବିଷୟ ପରିବେଶ ପାଠ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଏଲୋ କୋଡ୍ ହେଉଛି E401 ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଫୁଲର ନାମ ଜାଣିବେ। ଅଦିତି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର 5ଟି ଗଛର ନାମ ଓ ତାର ଉପକାରିତା ଲେଖ। ବୋଧ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଛ ଏବଂ ଫୁଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅଭ୍ୟାସ ପୃଷ୍ଠା 58ର ସାରଣୀ ପୂରଣ କରିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ସୌର ପ୍ୟାନେଲର ବ୍ୟବହାର କହିବେ। ପ୍ରସାର ହେଉଛି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାତାରେ ଲଗାଅ। ଚିତ୍ର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବିଷୟ କଳା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କର। CG2 ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ଅଦିତି ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବେ। ବୋଧ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅଭ୍ୟାସ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ କରିବେ। ପ୍ରସାର ତୁମ ମନପସନ୍ଦର ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କର। ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଏହା ଥିଲା 5 ତାରିଖ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ ନୋଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ।